एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मु सुभाश्री महापात्र आपण मैंने देखुं एब्सोल्युटली सुभाश्री महापात्र यूट्यूब चैनल सुरभि 2025 समय बर्तमान आसी पहुँची जाइए जार अपेक्षा आम कर रही बहुत सारा प्रतियोगिता हम बहुत सारा कंपटीशन हम क्लास 4 टू नहीं क्लास 12 पिला सीनियर जूनियर ग्रुप भी रही कौन सब कंपटीशन टॉपिक रही सुरभि प्रोग्राम केबे हेबो एई सब विषय वस्तु को नहीं मुझे एक वीडियो अपलोड कर सारी ऑलरेडी तो आपण मैंने जब से वीडियो देखा चाहते तेज पिन कमेंट रे लिंक दे देछि लिंक मेंशन कर देछि कमेंट बॉक्स को जानतु से वीडियो लिंक पाई जेबे मन जाई देखि पारिबे। एई वीडियो रे मु सीनियर ग्रुप डिबेट नहीं आसी जार टॉपिक हैला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई शिक्षण शिक्षादान रे शिक्षकंक भूमिका नहीं पारिबो कि एई टॉपिक ऊपर मु तुम मानक पई नहीं आसी गोटे सुंदर डिबेट जोटा कि तुम लेखिकी प्रैक्टिस कले निश्चिंत फर्स्ट हो पार मुझा कहूँ जब तुम प्रैक्टिस कर देन तुम फर्स्ट हो पार यहाँ गोटे लॉन्ग लिखी बहुत ही भल लिखी 5 मिनट तुम यहाँ साइज रे कहीपर। तो चलो आउ डेरी करबानी शीघ्र शीघ्र वीडियोटी को आरंभ करवा। समस्त आज एक स्मरणीय सकाळर शुभ अभिनंदन सम्मानीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी और गुरुमवृंद उपस्थित ज्ञानीजन परम प्रिय श्रोता मंडली विज्ञ विचारकगण एवं सर्वोपरि विभिन्न विद्यालय प्रदत्त विषय वस्तु वक्तव्य विभाग में जोग देइथिबा मोर सहयोगी प्रतियोगी माने आज वक्तृतार विषय वस्तु हेउची कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई शिक्षण शिक्षादान रे शिक्षकंक भूमिका नहीं पारिबो कि सरल शब्द रे कहिबाको गले कोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षकंक स्थान संपूर्ण भाव में नहीं पारिबो कि शिक्षकंक उपस्थिति बिना केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यम एक पिला सबकिछि शिखि पारिबो कि बंधुगण एथिरे कोनोसी संदेह नै जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आम चारिपाखरे विश्व को परिवर्तन करुछि। एआई मानव मस्तिष्क अपेक्षा द्रुत गणना करि पारिबो विपुल परिमाण रे तथ्य विश्लेषण करि पारिबो पैटर्न गुडी को चिन्हि पारिबो एवं तुरंत मतामत प्रदान करि पारिबो। शिक्षा क्षेत्र में एआई यार प्रभाव देखा आरंभ करिछि। आज आम चारिपाखरे मोबाइल फोन एवं लैपटॉप एआई ट्विटर उपलब्ध अच्छी छात्र मैंने मध्यरात्रि प्रश्न पचारि पारिबे एवं तुरंत उत्तर पाई पारिबे। एआई अनेक भाषा धारण वाक्य करि पारिबो व्यक्तिगत परीक्षा प्रदान करि पारिबो एवं छात्रर क्षमता अनुसार कष्टकर स्तर को सजाड़ी पारिबो। एक दूरवर्ती गाँवर जड़े पिला एआई चलित आप माध्यम निजक प्रस्तुत करि पारिबो एक निर्दिष्ट समय बिना केउठी भी केउ भी समय रे भी से छात्र छात्री को उत्तर दे परिबो से राति 12 हेउ अबा गोटे रे एहा शिक्षा को मननीय सुगम एवं व्यक्तिगत करिपारे जहाँ सर्वोत्तम मानव शिक्षकों को परिचालना करने कष्टकर हो पारे। तेबे आसतु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिबा कौन केवल एआई शिक्षक मान भूमिका को ग्रहण करिपारिबो कौन जड़े छात्र केवल मेसीन माध्यम विद्या शिखि पारिबो शिक्षकों बिना सहायतार से आगक बढ़ी पारिबो। मोर दृढ़ उत्तर हेउची ना एवं मु को बुझेबाकू जाई कहिबी शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करिबार विषय नुहे यह मन एवं हृदय को शोषण करिबार विषय। यह आत्मविश्वास श्रृंखला एवं मानविक मूल्यबोध गठन करिबार विषय। एआई सूचना प्रदान करि पारिबो किंतु यह प्रेरणा प्रदान करि पारिबो नाही। एआई भावना को अनुकरण करि पारिबो किंतु यह सेगुडी को अनुभव करि पारिबो नाही। जेतेबेले पिलाटी विफल हुए सेतेबेले उत्साह जेतेबेले से आशा हराए सेतेबेले प्रेरणा एवं जेतेबेले से जीवन विषय रे द्वंद्व रे थाए सेतेबेले मार्गदर्शक आवश्यक करे एवं यह केवल जड़े शिक्षक ही करि पारिबे केउ एआई नुहे। मु आपनकु एक उदाहरण देउछि धरा जो जड़े छात्र गणित रे बारंबार विफल हुए एआई केवल अधिक अभ्यास प्रश्न अधिक व्याख्या देव एवं प्रक्रिया को पुनरावृत्ति करिवो किंतु जड़े शिक्षक पिलाटीर भय को लक्ष्य करिवे सेमानक पाखरे बसिबे कहिबे चिंता कर नाही तुमे एटा करि पारिबो मु तुम उपर विश्वास करे। प्रेम रे कहा जाउथबा से गोटिए धाड़ी जड़े छात्र जीवन को परिवर्तन करि पारिबो। शिक्षक एवं छात्र मध्य एई भावप्रवण बंधन हेउची शिक्षार मूलदुआ। एहा बिना शिक्षा यांत्रिक रोबोटिक्स एवं आनंदहीन हो जाए रोबोटिक्स मान द्वारा ए शिक्षा आनंदहीन हो जाए थे। जदि आम एपरी एक भविष्य कल्पना करवा जो छात्र मैंने केवल एआई माध्यम शिखती तेबे अनेक विपद देखा जाय पारे। पिला माने सहानुभूति सहयोग एवं दलगत कार्य शिखिबापई मानव पारस्परिक क्रिया आवश्यक। स्क्रीन सहित एकाकी पढ़ुवा पिला एही जीवन शैली गुड़ी को विकसित करिपारिबो नाही। एआई सिस्टम गुड़ी तथ्य उपरे तालीम प्राप्त जदि तथ्य पक्षपाती किंबा अंशपूर्ण तेबे आउटपुट मध्य त्रुटिपूर्ण हेबो। जदि जड़े छात्र भूल सूचना शिखे तेबे कौन हेबो किए दायित्व नेब एआई रो ठीक किंबा भूल रो कौन सी भावना नहीं।
ଏହା ସଚ୍ଚୋଟତା ଦୟା କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଡେଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଏଆଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, କୌତୂହଳ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବା ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନଦାତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରାମର୍ଶଦାତା, ପ୍ରେରଣାଦାତା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଆଇ ଦେଖାଏ ଯେ କିପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଯେ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଏଆଇ ଏକ କବିତା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଆଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଆଇକୁ ଘର କାମ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କୁଇଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରଗତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଆଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳତା, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଏଆଇ ସହାୟକ ହାତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଲେଖକ ବିନା ଏକ କଲମ ଅଦରକାରୀ, ସେପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଏଆଇ ଅଦରକାରୀ। ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଏଆଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଏଆଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ବୀଜଗଣିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଧାରଣାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାହାଣୀ, ଏକ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ସହାବସ୍ଥାନ କରେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏଆଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ। ଏଆଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୟାଳୁ ନୁହେଁ। ଏଆଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ବିତର୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଏହା ଥାଏ କି ଏଆଇ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ କି, ଅଥବା ଏଆଇ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ କି, ମୋର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ, କେବେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକ ମେସିନ୍‌ରୁ ଶିଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବଢ଼େ। ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଆଇ ଭର୍ସେସ୍ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଆଇ। ମେସିନ୍ ମନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁପାରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ପଣରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।